जय जगन्नाथ बंधुगण वेलकम टू लिप्सा दीदी टी एलिमेंट लेसन प्लान चैनल। आशा करछि वीडियोटी आपण माने शेष पर्यंत देखिबे एवं भल लागिले गोटे लाइक कर देबे एवं शेयर करिवे एवं जदि आपण मो चैनल रे नुवा अछंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। इबे चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा। आसंता 17/12/2025 बुधवार शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी लेसन प्लान प्रथम पीरियड समय 10:15 ରୁ 11टा शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी प्रसंग रहइबो मुक्त वार्तालाप एलोकोड सीजी 4.5 विकास दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास मुख्य धारणा दैनिक कार्य स्वाधीनता प्रत्याशित फलाफल चित्र देखि कार्यटी को अभिनय करी देखाइबे। शिक्षण कार्य पिला को गोलाकार बसाइबे और चित्रकार रु बाछि अभिनय करी देखाइबा को कहबे। टीएलएम रहइबो चित्रकार। तृतीय पीरियड समय 11:45 शिशु बाटिका प्रसंग मुक्त खेल एलोकोड सीजी 1.6 विकास दिग शारीरिक विकास मुख्य धारणा आकृति चिन्हट प्रत्याशित फलाफल विभिन्न आकृति को देखि सही आकृतिर जिनिसर नाम कहबे। शिक्षण कार्य रे गोल त्रिभुज एवं चतुर्भुज आकृतिर जिनिसर नाम कहबा को सूचना देबी। टीएलएम रहइबो आकृति चार्ट। प्रथम श्रेणी प्रसंग रहइबो हसखेल रहनुर कदली खिया एलोकोड ओडी 112 विकास दिग भाषागत विकास मुख्य धारणा अभिनय करिवे। प्रत्याशित फलाफल पिला माने विषयटी को अभिनय करी देखाइबे। शिक्षण कार्य रे पिला को हाथी माकड़ और बेंग बने अभिनय कराइबे। तृतीय पीरियड समय 11:50 ରୁ 12:30 शिशु बाटिका प्रसंग संख्या और परिवेश ज्ञान कार्य 75 एलोकोड सीजी 8.6 विकास दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा कम बेसी जानिबे। प्रत्याशित फलाफल अधिक चित्र थिबा घरे ठीक चिन्ह देबे। तो एभली चित्र फर्दरे हमर कार्य फर्दरे चित्र रही जो चित्र देखि से माने जो पटे अधिक चित्र थिबो से अनुसार से माने ठीक चिन्ह देबे। तो टीएलएम रहइबो कार्य फर्द। प्रथम श्रेणी प्रसंग रहइबो गणित कार्य पुस्तिकार सप्ताह 23 दिवस 5 एलोकोड आईएलएम 4.14 विकास दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा मिश्रण करिवे। प्रत्याशित फलाफल दिया संख्या को नहीं जोगफल बाहर करेंगे। शिक्षण कार्य एमती गोलाकृति रही मझे 7 रही चारिपटे संख्या गुड़िक रही जोग कर खाली घरे लिखे। टीएलएम रहिबो कार्य फर्द। एवं आसवा चतुर्थ पीरियड समय 12:30 ରୁ 1:15 शिशु बाटिका प्रसंग कला और सौंदर्य शिक्षा एलोकोड सीजी 12.2 विकास दिग सृजनात्मक विकास मुख्य धारणा वाद्य बजाई गीत गाइबे। प्रत्याशित फलाफल विभिन्न वाद्य बजाई ताल दे गीत गाइबे। शिक्षण कार्य पिलांको सह वाद्य बजाई गीत गाइबे। टीएलएम रहइबो वाद्य। प्रथम श्रेणी प्रसंग रहइबो हसखेल रहनुर कदली खिया एलोकोड रहइबो M109 विकास दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा मापिबा शिखिबे। प्रत्याशित फलाफल सूता द्वारा विभिन्न जिनिस को मापिबे। शिक्षण कार्य सूता दे मापिबा को सूचना देबे। टीएलएम रहइबो सूता। पंचम पीरियड समय 2टा ରୁ 2:40 शिशु बाटिका प्रसंग भाषा और साक्षरता एलोकोड सीजी 10.2 विकास दिग भाषागत विकास मुख्य धारणा छवि पठन। प्रत्याशित फलाफल छवि देखि पशु मान को खोजी बाहर करिवे। शिक्षण कार्य पशु मान छवि माने छवि खोजी बाहर करने को सूचना देबे। तो छवि बही रहबो सेथिरे किछि पशु मान को नाम कहबी तो सेथिरे से माने से पशु मान को छवि खोजी बाहर करी देखाइबे। टीएलएम रहबो छवि बही। प्रथम श्रेणी प्रसंग रहइबो भाषा कार्य पुस्तिकार सप्ताह 21 दिवस 5 एलोकोड ECL 4.4 विकास दिग भाषागत विकास मुख्य धारणा पुनः आलोचना। प्रत्याशित फलाफल नुआ शब्द गढ़िबे पढ़िबे और लिखिबे। शिक्षण कार्य घसी इटा उषुना उषुम एभली किसी शब्द दिया से शब्द को माने पढ़िबे और सारणी दि जाइए सारणी से माने अक्षर नहीं शब्द गढ़िबे। तो टीएलएम रहइबो कार्य फर्द। षष्ठ पीरियड समय 2:40 ରୁ 3:20 शिशु बाटिका प्रसंग घर और बाहर खेल एलोकोड सीजी 2.2 विकास दिग शारीरिक विकास मुख्य धारणा मेमोरी गेम। प्रत्याशित फलाफल दृश्यमान संकेत को मन पकाई मेल करेंगे। प्रत्याशित फलाफल किसी संकेत देखाइबे और पिला न देखि सेपरि मेल करने को सूचना देबे। टीएलएम रहइबो मेमोरी कार्ड। प्रथम श्रेणी प्रसंग रहइबो परिवेश रहनुर कदली खिया एलोकोड IL 4.6 विकास दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा स्वाद जानिबे। प्रत्याशित फलाफल पिता और कषा लगुथिबा जिनिसर नाम कहिबे। शिक्षण कार्य पिता जिनिस कलरा निंब कषारे अँला आउ मध्य जिनिसर नाम लिखिबा। एबे आसीबा सप्तम पीरियड समय 3:20 ରୁ 4टा शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी प्रसंग रहइबो विदाय दिन तमाम हेउथिबा शिक्षण कार्य गुड़िकर पुनरावृत्ति कराइबे। यह थिला आज दिन शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी लेसन प्लान। तो यार स्क्रीनशॉट मु दे दउछि।
ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠୁ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ବିଚାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ 10:15 ରୁ 11ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହସ ଖୁସିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ OD 202। ବିକାଶ ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବେ। TLM ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ OD 302। ବିକାଶ ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ବିଷୟଟିକୁ ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 74 ଓ 75ର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ। TLM ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ 11ଟାରୁ 11:45। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 22 ଦିବସ 6। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ECL 1 5.5। ବିକାଶ ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ କବିତାଟି ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କରାଇବେ। TLM ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 22 ଦିବସ 6। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ECL 1 6.6। ବିକାଶ ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। TLM ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ 11:45 ରୁ 12:30। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣିତ ଖେଳରେ ଲମ୍ବ କେତେ ଜାଣିବା। ୟେଲୋ କୋଡ୍ M211। ବିକାଶ ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅଣମାନକ ଏକକ ଦ୍ୱାରା ମାପ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ କଳାପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ହାତ ଓ ଚାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମାପିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ପିଲାଙ୍କୁ କଳାପଟାର ଦୂରତାକୁ ମାପିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। TLM ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣିତ ମଜାର ଓଜନ ଓ ପରିମାଣ ଜାଣିବା। ୟେଲୋ କୋଡ୍ M315। ବିକାଶ ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପର ଓଜନର ହିସାବ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ନମ୍ବର କ ଖ ଆଉ ଗ କରାଇବେ। TLM ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ 12:30 ରୁ 1:15। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 22 ଦିବସ 5 ଆଉ 6। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ILM 5.20। ବିକାଶ ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ହିସାବ କରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବେ। TLM ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 24 ଦିବସ 5। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ILM 6.23। ବିକାଶ ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ମାପ ପଳା ନେଇ ହିସାବ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ମାପ ପଳାର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ହିସାବ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦର 1 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। TLM ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ 2ଟାରୁ 2:40। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ IL 6.2। ବିକାଶ ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଜାଣିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଜାତୀୟ ପତାକାର 3ଟି ରଙ୍ଗ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ଟି ରଙ୍ଗ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବେ। TLM ରହିବ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଚିତ୍ର। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଜଣାଜର ପୁରାତନରୁ ନୂତନ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ E308। ବିକାଶ ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଆଦିମ ମଣିଷର ଜୀବନଧାରା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଧାରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। TLM ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ସମୟ 2:40 ରୁ 3:20। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗର ରହିବ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ଯେଉଁଟାକି ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ECL 1 5.9 and 6.9। ବିକାଶ ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଅପରିଚିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଧାରା ପ୍ରବାହ ସହ ପଢ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ କରାଇବେ। TLM ରହିବ ବାପାଙ୍କ ଫଳ ବଗିଚା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ 3:20 ରୁ 4ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ବିଦାୟ। ଦିନ ତମାମ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଇବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏହାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।